जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। से होउछंती जगतर नाथ जगन्नाथ, जहाँक उद्देश्य आज सारा विश्व ब्रह्मांडर बड़ ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ एवं बलदेव माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति आज श्रीक्षेत्र धाम श्रीमंदिर बाहरी आज तांकर जन्म वेदी को माँ पाखक जाउछंती एवं माउसी माँ घरे मध्य पोड़पिठा खाइबे। नानादि खेल करी 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 से जीवे मानवीय लीला से सब करी करी के आज जीवे। यही मानवीय लीला जो भक्त माने स्वचक्षुरे दर्शन करिवे एवं तांकर रथ दौड़ी छुई पारिबे एवं रथरे गोटे नड़िया भांगी पारिबे, दीपटीए प्रज्वलन करि पारिबे, तांकर पहंडी देखि पारिबे। तांकर जीवन ठू आउ सुलभ जीवन संसार रे कहार को भक्त मानकर नाही। तेणु आज हेउछि प्रभुंकर प्रसिद्ध रथयात्रा, विश्व प्रसिद्ध। खाली आमर ओडिशा नुह उत्कल बोली आमे खाली कहबानी गर्व करवानी, सारा देशरू सारा राज्यरू एवं सारा विश्ववर्षरू आज समस्ते आसबे से जगतर नाथ जगन्नाथ रथ को टिके छुईबे, रथ को टिके टाणिबे एवं रथ दौड़ी रे टिके आग को टाणी नेबे, नड़ियाटीए बाड़ेबे, फूलटीए देबे, तुलसी मालटीए देबे एवं तांको आखि को आखि सहित चक्षु सहित मिसेइबे। नानादि प्रकार आज होउछि तांकर माने खेल। सी आज मानवीय लीलार खेल प्रति वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे या हुए एवं स्नान वेदी ठारू आरंभ करती प्रभु, पुणी अधर पणारे नीलाद्रि विजय शेष करती। ता भितरे नानादि प्रकार सबू अच्छी। लक्ष्मींकर मान भंजन पाई माने लक्ष्मी मध्य निजे जाती एवं रथ काठ भांगिकी आसती। तेणु रथ दक्षिण मोड़ करा जाए। तापर दिन बाहुड़ा दशमी हुए, नवमी दर्शन दियंती। आउ प्रभुंकर स्नान वेदी से जो अणसर घर को जाती सेठू आसिकी मध्य से भक्त मानू दर्शन दियंती। तापर पहंडी विजय हुए। पहंडी विजय हो सारा पर प्रभु रथरे आसती एवं रास्तारे तांकर जो बड़दाण्ड तांकर बड़ भोग सी होउछंती बड़ ठाकुर, तांकर सबु बड़, तांको पाखरे बड़ आउ केही नाहंती। तेणु से होउछंती चार धाम का राम, एक राम दशरथ के बेटा, दूसरी राम सकल घट में बैठा, तीसरी राम सबसे न्यारा, चौथी राम सबसे प्यारा। यार माने होउछि समस्तंकर सबु देवता देवता मानंकर ब्रह्म नाही, किंतु जगन्नाथंकर ब्रह्मस्वरूपी से होउछंती नारायण। नरदेहरे जेमिति आमर सबु फुसफुस बसिछि, माने किडनी बसिछि आउ कलिजा बसिछि, देह जेमिति सजा होइछि तांकर मध्य सेया। किंतु आमे माने एते पापर भितरे भर्ती होइकि रहिछंती, किंतु आम तांकर पाद देखि पारुनांती, तांकर हाथ देखि पारुनांती। किंतु देखिबा व्यक्ति माने देखिकी आज से सब चिरस्मरणीय हो जाइछंती। तेणु सी आज मानवीय लीला करुछंती। लीला खेलार सागर सी होउछंती सप्तसिंहर बल जे होउछंती बलदेव, माँ सुभद्रा होउछंती अग्निशंभुता। माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन आपण जानिथिबे से होउछंती प्रभुंकर हस्तर बलय। आज समस्ते आज से लीला करिवे, लीलामय लीला सागर श्रीक्षेत्र धाम रे, जार धाम हेउछि प्रकृत कौन ना श्रीक्षेत्र। श्री अर्थ हेउछि सबुठु श्रीमान कहंतिनी। आपण माने जेबे गोटे भल काम करिथिबे, श्री श्री माने कथार अछि कौन श्रीहीन जो व्यक्ति कुकर्म करिथिबे तांको कहंतिनी एटा श्रीहीन व्यक्तिटा। तेणु से प्रकार तांकर होचन श्री, सी होचंती समस्तंक उपरे माने बड़। तेणु तांको उपरे आउ केही बड़ नांती। से थिले सत्य, तृतीया, द्वापर,
କଳି ସବୁ ଯୁଗରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ପାପୀ ସଂହାରଣ କରିବେ, ସିଏ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ସିଏ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ସିଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେବେ, ସିଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଗ ଥାଳି ଟେକିଦେବେ, ସିଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଗୋଇଠା ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା, ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଲୀଳା। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ। ଆଜି ତିନି ରଥ ଆଜି ଗଡ଼ିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ସବୁଠୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିବ। ଚାରିଧାମର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ ହରିବୋଲ ଦେବେ, କିଏ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ, କିଏ ମାନେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବେ, କିଏ ବୀରନାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବେ, କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବେ, କିଏ ଘୁଙ୍ଗୁର ଦେଇ ନାଚିବେ। ନାନାଦି ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି 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 ଆଜି ଯାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଆଜି ଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ। ତେଣୁ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ, ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କିଛି ନିବେଦନ କରିବେ, ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଉଡ଼ମଣି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ରଜା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଆଉ ନାନାଦି କୁଶ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ରଥ ଶୋଧନ କରିବେ, ରଥକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ। ଆଜି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ରାଜାର ମଉଡ଼ମଣି ହୁଅନ୍ତି ଥରେ ଆଜିକ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ପାଇଁ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ ରାଜାର ମଉଡ଼ମଣିରୁ ନିଜେ ହେଇଯିବେ ଚଣ୍ଡାଳ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଶତଜନ୍ମର ପାପକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ଷୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିୟାର ଭୁଜ, ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ, ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର ଧାମ କା ରାମ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ର ଆଖ୍ୟା ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗା ହାତରେ ପଘା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଘା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ସିଏ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଘାକୁ ସେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଜଗା ହାତେ ପଘା। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ରଥ, 14 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର 2 ଚକ କମ୍। ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସେ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଚକର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ 16, 14, 12କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 42 ଯୋଜନା ଆଜି ଥରହର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା, କେମିତି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ନିର୍ଧନୀଟିଏ ଯାଉଛି, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କାରଣ
ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଛୋଟାଟି ମଧ୍ୟ ଚରଣ ପାଇବ, ଅନ୍ଧଟିଏ ମଧ୍ୟ ନୟନ ପାଇବ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଧନୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। କାରଣ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ ଜଗତ ତୁମେ କାରଣ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ବସି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଜାଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ସେ ଆଜି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାହାଚ 22 ପାହାଚ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାହାଚ ହେଉଛି 22 ପାହାଚ। 22 ପାହାଚରୁ ଠିଆ ହେଇ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ନା ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପତିତ ପାବନ ହିସାବରେ ସେ ବସେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଭକ୍ତଟିଏ କାଳେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିପାରିବ ନ ଆସିପାରିବ, ତାର ମୋତେ ସେ ହଠାତ୍ ଚାହିଁଥିବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖେ, ଭକ୍ତ ମୋତେ ପଛରେ ଦେଖିବ, 22 ପାହାଚ କଷ୍ଟ କରି କରି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଅଭଡ଼ା। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ 60 ପଉଟି ଅଭଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସରୁଚି ଆଗେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କମ୍ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କେତେବେଳେ ସୁଖ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛୁଆଁ। କାହିଁକି ନା କେହି କାହାକୁ ସେଠି ଛୁଆଁଛୁତିର ଭାବ ନାହିଁ। କଲିକତାରେ ରାତି ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ବାବା ଜାତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଲିକତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ଯାହାକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଯେଉଁଠି ଜାତି ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ସେଠି ଜାତି ପଚାରନ୍ତି ନା। କାରଣ ଜାତି ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଜାତି, ଉତ୍କଳର ମାଟି, ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି, ସେ ହେଉଛି ସେଠି ଜାତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସହିତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ସହିତ ମିଶାଇ, ବଳଦେବଙ୍କ ମନ ସହିତ ମିଶାଇ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନ ସହିତ ମିଶାଇ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମନ ସହିତ ମିଶାଇ, 4 ଧାମ କା ରାମକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆଉ ଏଇ ଜାତି ଗୋତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋତ୍ର ଜାତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସବୁ। ସେ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଦୁଃଖ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଅଭଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି, କୁଡ଼ା ଉପରେ କୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା। ତଳେ ଜଳୁଛି ଅଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ମା ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି। କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି। ରୋଷଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସିବେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାକ 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 ମହାଥାକ ଲାଗିଥାଏ ସେ ରୋଷଘରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଭଡ଼ାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ସାଧାରଣ ଯେବେ ଶୀଘ୍ର ନ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜିକାଲି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରେସର କୁକର କିଛି ଅଛି? ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବିନି। କାରଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ସେ ପାରାର ନାହିଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆସରା। ମନ୍ଦିରରେ ପାରାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ବି ସେଠି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଉଛି, ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛି। ଆଉ
से पाराटी ता जीवन को से खुशी करिकी कहूँ कारण मोर आउ किसी दुख ना मु प्रभुंक पाखरे अच्छी प्रभुंक देउल अच्छी प्रभुंक घरे अच्छी अरे बाबू जेबे आपण मैंने प्रभुंक परिवार सहित मिसी जाती प्रभुंक शरीर सहित मिसी जाती प्रभु को केतबेले कौन कष्ट हुए तेणु आपण मैंने आज कहीं कष्ट जड़ित हेबे कष्ट रे कष्ट संभाळिबे सेतिपाई प्रभुंक पाखरे आपण निजକୁ समर्पण कर दियंतु प्रभुंक देहरे देह को मिसई दियंतु प्रभुंक मनरे मन को मिसई दियंतु प्रभुंक चक्षुरे चक्षु को मिसई दियंतु प्रभुंक रथ यात्रा ने निजକୁ आज सामिल कर दियंतु आज्ञा देखंतु से बट गछर देखंतु ओहळ अछि आपण देखुछंती काहेकि ना सेठी ओहळर प्रश्न नाही से ओहळ काहेकि आज नाही कौन पाई नाही ताकू सब तर्जमा करने को आपण मानू पड़ो चारिद्वार आपण देखंतु गोटे द्वार रे अहल्या पाषाण होइकिथिले सेठी मध्य तांको पई गोटे द्वार होइछि चेमिनी द्वार होइछि प्रभुंकर जेतेबेले जोड़ा आषाढ़ पड़े प्रभु नवकलेवर हुंती तांकर मध्य श्मशान अच्छी से मध्य दाह हुंती मनुष्य प्रकृति रे दाह हुंती तेणु प्रभुंकर कोइली वैकुंठ अच्छी ता भितर सुनाकूप अच्छी कारण सी अलगा कूरे गाधांतिनी कारण तांकु समुद्र दरकार नहीं समुद्र कौन हम समुद्र तो सी होउचंती निजे ज्वाई समुद्र देवंकर सी निजे होउचंती ज्वाई तेणु लक्ष्मींकर होउचंती पिता होउचंती महासमुद्र समुद्र मान देव होउचंती महालक्ष्मींकर निजे पिता तेणु से समुद्र रु गाधंती नहीं तांको पाई स्वतंत्र सुनार कूप अच्छी से 108 जल रे स्नान करती पुणी एते 108 जल रे से भक्त मान को स्नान करके देखई कहीं आज से निजे जगतर नाथ जगन्नाथ है कि स्नान करुछंती आउ माने साधारण जनता माने तांकर एई खाली देह को देखुछंती कौन पाई से भी दिने करथिले कौन ना कदम्ब मूल रही गोपी मानकर जो स्नान खाली देह को देखुले तेणु सी तो लीला तांकर प्रभुंकर लीला जगतर नाथ जगन्नाथंकर लीला रामचंद्रंकर लीला सी देखुले तेणु से माने मध्य अभिशाप देइछंती तांकर अभिशाप आज सी देखंतु लक्ष लक्ष माने भक्त मानक मध्यरे जनसमुद्र भक्त मानक मध्यरे से मध्य आज खाली शरीर रे माने स्नान करुछंती तांकु मध्य लक्ष लक्ष भक्त माने देखुछंती आज पाद नाही काईकि पाद नाही काना गज उदाहरण कथा आपण माने जानिथिबे तेणु सबु प्रकार जिनिष प्रभुंक पाखरे अछंती आउ गोटे जगार देखिथिबे आउ गोटे द्वार अछि से द्वार रे गोटे द्वार रे हाथी जगिछंती गोटे द्वार रे सिंह जगिछंती गोटे द्वार होछि चेमिनी द्वार आउ गोटे होछि स्वर्ग द्वार देखंतु आमर 4 द्वार अछि किंतु पंचम द्वार प्रभुंकर सेठारे रखिछंती से कोन ना जहार नाम होछि पूर्व द्वार पश्चिम द्वार उत्तर द्वार दक्षिण द्वार आउ गोटे द्वार सेठी अछि 5टी द्वार से होछि स्वर्ग द्वार जे कि सेठी स्वर्ग को निजे प्रभु सीढ़ी बांधी थिले जाकि आज आमर कौनसी साधारण व्यक्ति जणिए जेबे मृता हो जाउछि शिवरु शव हो जाउछि तांकु नेकी स्वर्ग द्वार रे दाह करा जाउछि काहेकि से आज नुह 4 जुगरु रहिछि तेणु मंदिर विषय रे मु आपण माननकु कोन कहिबी प्रभुंकर जी मंदिर तैयारी करथिले प्रभु तांकु पचारले जे तुमे एडे बड़ मंदिर करिछ मते प्रतिष्ठा करिवा पाई कहूछ मु सेठे बसिबी निजे रहिबी मो लगे एडे बड़ घर जे करिछ तुमे कौन संसार चाहूछ ना आज्ञा सी कहिथिले कौन ना मो वंश रे केही न रुअंतु उत्तराधिकारी केड़े सुंदर जिनिसटिए आउ आमे यदि प्रभुंक पाखरे देखंतु श्रिया चंडालुनी लक्ष्मी माँ को सबु किछि मागिथला लक्ष्मी माँ कहले मु सबु दबार अधिकार मो पाखरे अछि किंतु तते मु देई परिबिनी जीवन
तू सारा जीवन जो बंचिक रहबू तार अधिकार मोर दबार सामर्थ्य नाही। तेणु आमको जेबे आमे साधारण जड़े माने भक्त हिसाब से प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ यदि आमको दियंती ताले आमे जगतरनाथ जगन्नाथ कौन मागिबा ना मते गाड़ी दियो घोड़ा दियो टंका दियो सुना दियो धन दियो केते जन जाउछंती मंदिर को मागिबा पाई मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ याकू किए कहिथिले याकू किए कहिथिले कोठी कहिथिले को भक्त कहिथिले को ठाकुरंको पाखरे कहिथिले आपण थरे चिंता करिचंती एवं मध्य चिंता करिवार समय आपण मानकर अछि कारण ये कली जुगरे आपण को समस्त दुख सुख सबु सही प्रभुंक शरणापन्न हबारे अछि कारण प्रभु ए जो लीला करुछंती आज श्रीक्षेत्र धाम रे जो लीला करुछंती से लीला हेउछि मानवीय लीला मानव मानक सहित मिशिबार लीला मानव संसार रे से आउ थरे आपण मानक सहित वर्ष को थरे आसिकी से जो आसंती 13 दिन पाई बाहर को तेणु ता भितरे थाए नानादि प्रकार सबु पूजा सरंजाम थाए प्रभुंकर पूजा हेउछि प्रथमे स्नान यात्रा द्वितीय रे हेउछि से जीवे अणसर घर को पुणी अणसर घर बाहर नवमी दर्शन देवे आपण मानू सबु प्रकार सुविधा प्रभु दे दीजिए तेणु आपण माने आज केमिति प्रभुंक सहित जोगाजोग करिवे तार चिंता आपणकर मु प्रभु आचार्य भुवनेश्वर निजस्व समीक्षक रथयात्रा विषय आपण मानक अवगत करैले आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब मात्रा करेंगे। जय श्री जगन्नाथ।